नमस्कार। आज आमे एक बहुत ही रोचक विषय कथा हेबा एकादशी। एही नाटा आमे समस्ते शुणिछे, किंतु एहा केवल गोटे उपवास दिन नुहे। एहा पछरे जो गभीर आध्यात्मिक शक्ति लुचि रहिछि, आसंतु आज ताकू खोजी बाहर करिबा। केबे भाबिछन्ति कोण गोटिए दिन काहार भाग्य बदळै पारे? हाँ, एमिति गोटे दिन अछि। आउ आजि आमे सेई दिनर कथा ही कहिबा, जाहाकु आमे समस्ते जानन्ति एकादशी नामरे। तेबे प्रश्न आसुछि, एकादशी प्रकृतिरे कोण? देखन्तु, एकादशी शब्दटा आसिछि संस्कृतरु, जाहार सीधासळख अर्थ हेउछि 11। आम वैदिक चंद्रपांजी हिसाबरे प्रति मासरे दुईटा पक्ष थाए, गोटे शुक्ल पक्ष आउ गोटे कृष्ण पक्ष। एई दुईटी जाक पक्षर 11तम दिनकु ही एकादशी कुहाजाए, माने सीधा कहिबाकु गले मासकु 2 थर। किंतु कथा हेउछि एई दिनटा एते विशेष काहींकी, एहार आरंभ केमिति हेला। आसंतु एहार उत्पत्तिर कहानी भितरकु जिबा, काहींकिना जानिले आश्चर्य हेबे एकादशी केवल गोटे तारीख बा तिथि नुहे, बरं एहा निजे एक दिव्य सत्ता। पुराणरे गोटे कथा अछि, मूर नामरे जणे भयंकर असुर थिला। एते शक्तिशाली जे से देवता मानंकु हराई स्वर्गरु भी तड़ी देथिला। और तार साहस एते बढ़ीगला जे से सीधा जाई भगवान विष्णुଙ୍କୁ ही युद्ध पाई आह्वान कला। आउ जो युद्ध हेला सेटा किछि दिन कि मासर नुहे, पूरा 10,000 वर्ष धरे चलिला। भाभी पारुछंती, एते लंबा युद्ध परे तो स्वयं भगवान विष्णु भी क्लांत होईगले। आउ टिक्के विश्राम नेबा पाई से बद्रिकाश्रम पाखरे थिवा हेमवती नामक गोटे सुंदर गुंफा भितरकु चलीगले। किंतु से असुरमूर से भी छाड़िबा वाला नथिला। से भगवान को पिछा करी करी से गुंफारे पहुंचीगला। आउ जेतेबेले से देखिला भगवान विष्णु शोइछंती, से तांकु मारिबाकु उद्यत हेला। किंतु ठीक सेही समयरे गोटे अविश्वसनीय घटना घटिला। भगवान विष्णुंक शरीररु ही गोटे दिव्य आलोक सहित जणे तेजोमयी देवी बाहरी आसिले। आउ तांका हातरे थिला दिव्य अस्त्र शस्त्र। सेही देवी निज शक्तिरे मुहूर्तक भितरे मोर असुरको बध करदेले। एहापरे जेतेबेले भगवान विष्णु निदरु उठिले, से सबु किछि देखि बहुत खुशी हेले। से सेही देवींकु कहिले, तुमे मोर ही आध्यात्मिक शक्ति। आउ जेहेतु तुमे एकादश तिथिरे जन्म नेछ, आजिठु तुम ना हेला एकादशी। आउ एकथा भी मने रख, जी भी तुम दिनरे माने एकादशी दिन उपवास करिब, तार सबु पापरु मुक्ति होइजिब। तो एई थिला एकादशींक जन्म काहानी। किंतु एबे प्रश्न आसुछि, एहे व्रत रखिबार प्रकृत उद्देश्यटा कोण? कोण केवल पापरु मुक्ति? ना, एहा पछरे आहुरी गभीर किछि अर्थ लुचि रहिछि। आसंतु ताकु बुझिबा। देखंतु, एकादशी व्रत पालन कले सांसारिक लाभ तो मिली पारे, किंतु सेईटा मुख्य कथा नुहे। एहार प्रकृत उद्देश्य हेउछि आध्यात्मिक उन्नति। लक्ष्य केवल भगवान को खुशी करिबा नुहे, बरं निज भितरे तांको पाई निस्वार्थपर प्रेम आउ भक्ति जाग्रत करिबा। आमे जेउ उपवास शब्दटा व्यवहार करुछे, तार अर्थ कोण केवल भुकिला रहिबा? आदौ नुहे। उपवास दुईटा शब्दकु नेई तियारी, उप आउ बास। उप माने पाखरे आउ बास माने रहिबा। तेणु उपवासर प्रकृत अर्थ हेला सबु सांसारिक कामरु निजकु दूरेई भगवानको पाखरे रहिबा, तांको निकटत रहिबा। आउ ए जेउ 11 संख्या, एहार भी गोटे गभीर अर्थ अछि। एहा आम शरीरर 11टा इंद्रियकु दर्शाए, 5टा ज्ञानेन्द्रिय, 5टा कर्मेन्द्रिय आउ 11 नंबर होउछि आम मन। तो एकादशीर मूल उद्देश्य होउछि एई सबु इंद्रिय गुड़िकु नियंत्रण करी सेथु बाहर थिबा शक्तिकु आध्यात्मिक कामरे लगेबा। ठीक अछि, एते सबु तो आमे जानिले, किंतु एबे आसंतु सबुटु गुरुत्वपूर्ण कथाकु। एही व्रतकु प्रकृतरे पालन केमिति करा जाय? कोण तार नीति नियम? देखंतु, एकादशी उपवास करिवार विभिन्न स्तर अछि। किछि लोक सबुठु कठोर उपवास करंती, जाहाकु निर्जला कुहाजाए, माने सेमाने पानी भी पियंतिनी। तापरे आउ किछि लोक केवल पानी पीकी रहंती। आउ जो मानंक पई यह संभव नुहे, सेमाने केवल फल किंबा क्षीर खाइकी भी एही व्रत पालन करि पारिबे। एथिरे मुख्य कथा होछि निज शरीरर क्षमताकु देखि पालन करिबा। किंतु गोटिए नियम समस्तंक पई समान आउ सबुठु जरूरी। ताहा हेउछि एही दिनरे शस्य जातीय खाद्य खाइबा मन। मुख्यतः 5 प्रकारर शस्यकु बारण करा जाइछि, जेमिति कि चाउळ, गहम, ज, डाली जातीय खाद्य आउ सोरिष किंबा राशि तेल। शास्त्र अनुसारे एही दिन सबु पाप गुआड़े एई शस्य भितरे जाई लुचि जांती।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଟା କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନର ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ 3 ଦିନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାର ପୂର୍ବଦିନ ମାନେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଦିନକୁ ଥରେ ହାଲକା ଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଉପବାସ, ଆଉ ତା ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପାରଣା କୁହାଯାଏ। ଏକାଦଶୀର ଶକ୍ତି କେତେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଏହି କାହାଣୀଟି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଏକାଦଶୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ା, ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ। ଆପଣମାନେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଆଉ ଅସୁରମାନେ ମିଶି ଅମର ହେବାର ପାନୀୟ ଅମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ହେଲେ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ କଳସ ବାହାରିଲା। ଅସୁରମାନେ ଛଳ କରି ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଅସୁରମାନେ ଅମର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସନ୍ତୁଳନ ପୂରାପୂରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ସେହି ରୂପ ଥିଲା ମୋହିନୀଙ୍କର। ମୋହିନୀମାନେ ଯିଏ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୋହିନୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରର ଦରକାର ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ମୋହ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଅପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଦେଖି ଅସୁରମାନେ ଏମିତି ମତୁଆଲା ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅମୃତ କଥା ହିଁ ଭୁଲିଗଲେ, ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ସେଇ ଅମୃତ କଳସକୁ ନେଇ ମୋହିନୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ମୋହିନୀଙ୍କର ଯୋଜନା ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜର ମୋହମୟୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାୟାରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହ ସେହି ଅମୃତକୁ କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପିଆଇଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ? ନା, ଏହି ଏକାଦଶୀର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଏହାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଧୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିର କାହାଣୀ। ସେ ଜଣେ ବଣିକର ପୁଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାପୀ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୋକରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତାର ଭେଟ ହେଲା କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଋଷିଙ୍କଠାରୁ ସେ ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଆଉ ପରମ୍ପରା ଆଜିର ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଏତେ ଶବ୍ଦ, ଏତେ ବିକ୍ଷେପ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଏକାଗ୍ର ହେବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ହୋଇପାରେ? ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିବେ।